这是一把椅子，这是一把椅子，এটা একটি চেয়ার। This is a chair. 请坐在椅子上，请坐在椅子上，দয়া করে চেয়ারে বসুন। Please sit on the chair. 我买了新椅子，我买了新椅子，আমি নতুন চেয়ার কিনেছি। I bought a new chair. 椅子在桌子旁边，椅子在桌子旁边，চেয়ার টেবিলের পাশে আছে। The chair is beside the table. 这把椅子很舒服，这把椅子很舒服，এই চেয়ারটি খুব আরামদায়ক। This chair is very comfortable. 猫在椅子下面，猫在椅子下面，বিড়াল চেয়ারের নিচে আছে। The cat is under the chair. 我们有4把椅子，我们有4把椅子，আমাদের 4টি চেয়ার আছে। We have 4 chairs. 椅子坏了，椅子坏了，চেয়ার ভেঙে গেছে। The chair is broken. 红色的椅子很漂亮，红色的椅子很漂亮，লাল চেয়ারটি খুব সুন্দর। The red chair is very beautiful. 他坐在椅子上看书，他坐在椅子上看书，সে চেয়ারে বসে বই পড়ছে। He is sitting on the chair reading a book.